Saludos, saludos. Welcome to the Bodega Nation Digital Trade Show. Bodega and Small Business Edition Association. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar con los directivos de la Bodega and Small Business Association, la Asociación de Bodegas y Pequeños Comerciantes. Y va a ser una media hora muy interesante y esperemos que al final muchos de ustedes se sientan interesados en contactar a los líderes de la organización y puedan ser miembros o apoyar o trabajar con la Asociación de Bodegas y Pequeños Negocios. Entonces, con esta introducción, quiero darle la bienvenida a dos amigos viejos, Francisco Marte y Zulay Mateo, que está bregando con hijos en su casa. Ya lo sabes. Sí. No, está bien, muy linda, muy bien. Muchas gracias. Somos amigos de hace mucho tiempo. Yo creo que yo conozco a Zulay antes que a Francisco, de nuestro amigo en común. Nuestra inspiración en muchas cosas, a Ramón. Y entonces, muy agradecidos de que estén aquí. Nosotros como My Bodega Online hemos trabajado con ustedes muy de cerca. Y la verdad que en estos 5 meses ustedes se han fajado en lo que se puede en medio de la pandemia y nada, agradecidos por la amistad y agradecidos por el trabajo que van haciendo cada uno en su área. Gracias. Bueno, no, muchas gracias, Bello. Sí, tenemos mucho tiempo conociéndote. Primeramente queremos felicitarte por este proyecto que tienes de mi My Bodega Online y este show que tienes todos los sábados, por el gran trabajo que han hecho y gracias por la invitación. Bueno, gracias José también por este trabajo tan arduo que tú has venido haciendo y de una forma u otra que los bodegueros estemos presentes y estemos tratando de dar un servicio lo mejor posible, tanto en los momentos de la pandemia con mi bodega online, que fue una iniciativa tremenda que lanzamos. Yo me siento muy orgulloso de ser parte de este programa, de este proyecto y de todo lo que hemos venido haciendo, tratando de hacer y apoyar lo mejor que podamos a nuestro colega, a nuestro bodeguero, a nuestro pequeño comerciante. Magnífico, magnífico. Vamos a brincar de una vez a la presentación. Lo que hemos pensado es que yo voy a poner algunas fotos relevantes de la asociación y queremos que Zulay cambie un poquito al inglés y nos ayude, y Fran lo va a hacer en español, y así también tenemos a una persona que no habla español y que puede aprender. Okay, so let me go to the first slide of the presentation. This is Bodega and Small Business Association. What do we have here? So here what you have is the tremendous job that our spokesperson and Secretary General Frank Martes did during the height of the pandemic, visiting store owners by store owner, providing them with protective masks, and as well as a sign for them to put in their storefront. Just, let them client know that it was important for them to come in with a mask, just to protect the client and the store owners. I believe also you're seeing another slide about our interaction in reference to the plastic bag. Something that we, hit the political trail to try to bring light to that, because, I understand that we want to be environmental friendly, but also, not removing the plastic bag means also loss of jobs for the factories that produce them. And a lot of the stores are not equipped to, only the suppliers actually don't have enough paper bag to be able to provide to our clients. Also, something that we also noticed that, they were not clear on how we are going to collect the fee, charge the fee. We know that in the past, every time City Hall have put in, or this comes also from the governor, any type of, let's say, new laws, and they say, okay, there's not going to be any charge. Normally, the store owners are also used as an ATM, like Mr. Murphy used to say. The first fee is waived, but after that, they're always going to be charged. And we were trying to avoid that the store owners be charged for providing, let's say, a plastic bag to a client, because we don't have enough. The market doesn't have enough paper bag at the moment still.
especially now with the coronavirus, to be able to have every store owner only have paper bag to supply when someone comes to the store and make a purchase. Great, great. Let me ask ahora, Francisco Marte. This is an old picture of you with someone that we all remember with a great passion. We are thankful for. Dímenos de esta foto. ¿Qué significa el origen? ¿De dónde viene la Bodega and Small Business Association, la asociación de bodegas y pequeños comerciantes? Ok, ahí vemos en esa foto donde estamos los tres, Ramón Murphy, un gran pilar de lo que ha sido la defensa de los pequeños comerciantes. Fue cuando yo empecé a trabajar con la Asociación de Bodegueros, junto con Murphy. Luego de ahí vinieron momentos difíciles cuando fueron los momentos de las gangas, de los ataques de las gangas a los pequeños comerciantes. Nosotros estuvimos dándole el apoyo siempre a nuestro bodeguero, hicimos llamados con la policía, nos reunimos con ellos también para tratar de trabajar más de cerca con ellos y que ellos nos dieran una respuesta más rápida a la llamada, a los problemas y a los que estábamos enfrentando, para que los problemas no llegaran muy lejos si ellos no daban una respuesta. Nosotros fuimos los primeros que iniciamos esa campaña con el botón de pánico y sobre todo le exigíamos una respuesta rápida. De ahí hemos venido trabajando con algunos otros negocios que fueron incluso víctimas de esos ataques, como algunos restaurantes, salones y barbería. Y nosotros lo hemos incluido ahí en lo que es la Bodega and Small Business Association para pelear juntos. Nosotros como minoría necesitamos ser cada día más fuertes. Ahí en esa foto se ve, bueno, ahí estoy yo comprando cerveza, buscando mercancía para mi negocio. Ahí está la foto también de mi negocio, Green Earth, en la que trabajamos como bodeguero y la que nos hemos dedicado a defender a nuestro bodeguero. Okay. Sulay, the next picture explain a little bit of what happened with this company and what was your support and what is this article that I believe that you wrote? So when the president of Goya, Mr. Unanian, he went to the White House and he praised Mr. Donald Trump, President Trump. He got a lot of backlash, and we understand that he was there as an honored guest, and he did what he needed to be done, which is, when you're in someone's house, you speak nicely of them. So the backlash was that people were trying to say not to buy Goya product. Goya and their president, the organization, has been a great supporter of small business, especially the bodegueros. We have worked with them closely on providing healthy options to our bodegas and to our clients. If you go to any bodega, you know that they have a privileged shelf because they have a lot of products that our clients buy. With Goya, we have pushed, healthy options like low sodium beans and a lot of more options for our clients for them to buy healthier product. So, a couple of summers ago, with Goya also, we actually had a cooking demonstration with chef right outside our stores. So we have a long-standing relationship of Goya, and they have been very supportive of our stores. And we understood that at this moment they needed to have our help to demonstrate to them that, because since they have been our partners for so many years, it was time for us to step up and also be a partner to them. We don't go with the hype like people say. We understand that they are a company run by family, and they have treated us as such. So we wanted to go ahead and say, hey, don't stop buying Goya product, buy them, because our bodegas also sell a lot of Goya products. So if you start buying Goya product, our store is going to stop making money. So we understand that it's an equal partnership, and we wanted to support them. And this was a way that we were able to do it. Francisco, ¿tú quieres agregar algo a ese artículo que escribiste en el New York Post? Sí, bueno, nosotros
creemos que por una simpatía de alguien o del presidente de una compañía, nosotros no podemos deliberadamente llamar a un boicot donde la mayoría, donde nosotros los bodegueros íbamos a ser afectados mayormente, porque nosotros tenemos más de un 40%, creo que de la mercancía que nosotros vendemos es Goya. Entonces, no podemos apoyar una causa de un boicot donde lo que vamos a ser perjudicados seríamos nosotros, y donde las personas que llamaron a ese boicot, ninguno se acercaron a nosotros, ni tampoco pensaron en el efecto negativo que eso podía causarnos a nosotros. Además de que Goya ha sido siempre buenos amigos, nos ha apoyado a nosotros y ha apoyado a la comunidad en con muchísimas cosas diferentes, asociaciones, y a la comunidad. O sea, a la Goya es parte de nuestra comunidad, y nosotros creíamos que no era justo hacerle ese boicot a Goya simplemente por una opinión. Quédate ahí y háblame de esto. Yo estaba tan impresionado con este premio que tú recibiste, que yo creo que está ligado a cosas que tú hiciste en los últimos 4 meses. Sí, mira, cuando se inició la pandemia, nosotros entendimos que teníamos que ayudar a nuestros compañeros, a nuestros bodegueros. Nosotros nos iniciamos en una campaña, primeramente de repartir los letreros donde se le exigía a los clientes que deberían utilizar su máscara para protección del cliente y del bodeguero mismo y de los empleados. Luego, la segunda campaña fue de repartir más de 150,000 mascarillas a los bodegueros en el Bronx y en Manhattan mayormente, y alguna parte de Queens, donde visitamos bodega por bodega haciendo la entrega de mascarilla para protección de los bodegueros, de los empleados y del cliente que fuera también y no llevarse una, ya que nosotros tuvimos muchos de nuestros colegas se enfermaron. Lamentablemente tenemos algunos que también fallecieron como víctimas del COVID. O sea, nosotros nos dedicamos día y noche prácticamente a visitar a los bodegueros y a llevarle ese pequeño alivio de protección y a darle orientación de cómo deberían protegerse más, de protegerse ellos y proteger a nuestros clientes. Tengo una satisfacción inmensa de que Univision me reconoció con el ángel del mes de junio. Para mí fue algo muy significativo porque no lo esperaba. Es algo que vinimos haciendo desinteresadamente con el objetivo simplemente de apoyar a nuestros bodegueros y de estar ahí con ellos en los momentos más difíciles que fue de la pandemia, donde prácticamente nada más nosotros los bodegueros permanecimos abiertos, dando servicio, arriesgando nuestra salud. Great. Sulay, could you explain a little bit what do you think about this campaign? I guess that we had a mistake. It wasn't 40,000. It was 150,000 masks. So yeah, the reason why you say 40,000 because the original donation that we got was for 40,000, but then they saw the work that Francisco was doing, and they were like, "We're going to give you more." So we got more. Also, our other partners, Altria, also was able to give us about 5,000 more. It was an amazing work because everybody was trying to stay home, and we understand that bodegueros, as well as supermarkets, were named by the governor as essential business, so they have to stay open to serve their community. And the COVID-19 is something that we don't know exactly. We were all learning at the same time how to spread, what it was, and etc. etc. So for Mr. Marta and the team to actually take care of that and go out there and visit each store owner and provide them with a case of protective mask and also with a sign, it was a show of his solidarity with his bodegueros, his partners, his friends. So it was a very important task that he took over,
and we were very appreciative that, you know, because, you know, there was a shortage. People didn't know where to get masks. We don't know if the, you know, also the masks is skyrocket, but for us to provide, you know, free masks to the bodegueros to continue to. That was good. Let me jump into 2 or 3 more issues that you have been working around, and then I just want to. We have about 4 or 5 companies on the chat that maybe they want to ask some questions to you. So quickly explain that one also. What is this about and how you got involved? The Small Business Survival Act has been around for as long as I've been around bodega owners. It's something that I've heard of it with Mr. Murphy and Mr. Kim from the Korean Bodega Association. Idanis kind of took it back. Basically, is to help control the rent that the small business are faced with. You know, sometimes they invest $10,000 to $15,000 in a business, and all of a sudden they need to renegotiate the lease. And by the time they try to negotiate the lease, the building owner is trying to triple the amount of rent that they normally pay, which will not allow them to run a successful business. So this Small Business Act is to try to control that in order to protect the investment of the store owners. Great. So another issue that you were part of, well, you talk about this one. No. There was a crime thing that happened. Yo creo que muchas organizaciones estuvieron envueltas en este tema de un crimen que conmovió a la comunidad de bodegueros hace un tiempo. Sí, el crimen de Junior es un joven que él entró a la bodega, se subió del counter. El bodeguero al principio, cuando salieron las imágenes, no fueron muy claras y trataron de acusarlo como que él no ayudó, que fue todo lo contrario. Lo único es que los asaltantes entraron a la bodega, lo sacaron a él de ahí. Claramente el bodeguero llamó al 911. Fue algo que todos nos involucramos porque nosotros entendemos que las bodegas son parte de la comunidad. Es un refugio de la comunidad y nosotros entendemos que hay madres que alguna vez le dejan la llave de su apartamento a los niños cuando vienen de la escuela con el bodeguero. O le dicen, mire, guárdele un sándwich al hijo mío que cuando venga de la escuela yo se lo pago cuando salga del trabajo. ¿Sabe? No, las bodegas son parte de la comunidad. Es un centro que se entiende que es un centro seguro, ¿verdad? Ahí todo se comenta, ahí todo se sabe. Pero en este caso con Junior, el bodeguero estaba solo, básicamente. El niño entró, brincó, llegaron los muchachos y realmente, bueno, los criminales, porque realmente lo que hicieron de él fue un crimen, y realmente lo atacaron. El bodeguero explicó realmente las circunstancias y ¿sabe? Algunas personas trataron de brincar más rápido a las conclusiones, pero se dio a entender de que él trató de ayudar al joven. Perdona que te interrumpa, Zulay, pero lo importante es que la organización estuvo envuelta en ese tema. Sí, claro, y le dimos apoyo al bodeguero totalmente, sí, claro. Por ejemplo, ustedes estuvieron en contra de usar la bodega como un lugar para vender cannabis o marihuana. Sí, totalmente. Mira, totalmente nosotros estuvimos en contra totalmente de usar la bodega como un centro de vender y de estar como de promoción de la marihuana, porque realmente entendemos, como te explicamos, que la bodega es algo importante de la comunidad. Y nosotros no queremos traer ese producto para los jóvenes de nuestra comunidad. Si ellos lo adquieren en otro sitio, pues es otra cosa, pero no realmente ser vendidos en nuestras bodegas. Estábamos totalmente en desacuerdo con eso. Pues, Fran, vamos a terminar esta de la presentación y a ver si tenemos algunas preguntas o comentarios de solidaridad de las otras organizaciones que también están participando. Aquí yo dejo una imagen del website tan bonito que tienen ustedes y tienen para hacer la membresía o pueden contactarte a ti directamente, ¿correcto? Sí, queremos invitar a todos los bodegueros y pequeños comerciantes que quieran registrarse con nosotros. Pueden contactarnos tanto en el website de nosotros como a mi número para que se registren. Nosotros tenemos que unirnos, tenemos que fortalecernos más, y de la única forma que podemos fortalecernos más es si nos unimos. Nosotros
estamos muy bien representados en lo comercial o en lo económico en la ciudad, pero estamos muy divididos en lo que debería ser una estructura más fuerte para nosotros representarnos y para exigir mejoras para la protección de nuestro negocio y para protección también y que nosotros podamos seguir establecidos en nuestro negocio, como es el Small Business Job Survival Bills, que tenemos que trabajarlo todos juntos en común para lograr esa aprobación. Así que yo le invito a todos que se registren con nosotros o vamos a trabajar juntos, unidos somos más fuertes, unidos nuestra voz tiene mayor eco. Gracias. Okay, Goy, I like it. I like it. I have a few companies that join from ATM World. We have Youssef, we have Lorenzo from Pineapple Distributors, and then we have David from Nestle. If you would like to ask any question or make some remarks, that is your time. I have a question and a remark. Go ahead. Go ahead. First remark, I want to salute to Frank. We all know how hard he works and how it's very obvious how much he puts into our community and our organizations, and he helps us over at YAMA, the Yemeni American Merchants Association, as well. So thank you, Frank. My question is specifically, when you talk about the Goya situation, is we face the same thing at YAMA as merchants associations. It's very difficult to separate politics and business. So what do you guys see as the best way to kind of draw a distinction and recognize that whatever political issue is happening, even though you need to take part, but how do you make sure that the only thing that's important is the bodega owners? So how do you make that distinction? Well, we're going to need like 2 hours to do that. But go ahead, Sunai. Sorry, you are on mute. Okay, go ahead. Yes, okay, our late president, when we used to work with the Bodega Association, with Mr. Murphy, right? He was very involved, right? But one thing that we learned was that we really didn't support a specific candidate, right? We always go for the issues that affect our industry. For example, we always have to keep good with all politicians, right? Because we understand that when they sit in city council, there's Republicans, there's Democrats, but if there's an issue that affects our industry, that's what we need to knock on doors. So, for example, the plastic bags, let's say, the fee, those affect our industry. So we have to make sure that they know that, hey, we are being affected. And we work together towards that. A couple of years ago, it was the cigarette ban in reference to the 21 age and also the display ban, right? That you couldn't have display of cigarettes behind you. They wanted to put that on the bill. We were able to take that out of the bill because we were saying, hey, if we go and grab a pack of cigarette and we leave the slide open, you're going to penalize us for that. That's not fair. That's going to be another $500. We were okay that they raised the age to 21 because we want adults to consume cigarettes, and that was fine. So we were able to remove that part of the bill. So always we focus on what affects the industry, and we try not to side with any politician itself to say, okay, we as a group support this. We try not to endorse. Great. I think I need to stop you there. I'm so sorry. I have David and Lorenzo. Maybe they want to say something on how they could work with this organization in a specific. So tengo a Lorenzo y David. Si ustedes quieren decirle algo a Francisco, este es el momento porque ya tenemos que terminar esta sesión. No solamente, yo por mi parte felicitarlos por el buen trabajo que están haciendo. Ustedes saben que cuentan con nosotros también en cualquier cosa que pudiéramos apuntarles. Y nada, tengo que salirme de hoy para mi presentación entonces y quería despedirme y nos vemos entonces. Gracias, Lorenzo. Pero buen trabajo. Bueno. Hey, David, any thoughts for this great organization?
Thank you so much for putting on this trade show again. It was very insightful to listen to, just the way that you're supporting these small businesses and, everything from the bags to, even your efforts with the primes. It was very eye-opening. The one question, I don't know if we have time for a quick question, but I also wanted to understand in terms of maybe, owner education, if you also help them on behalf of lobbying, maybe to the distributors themselves, as they're also obviously a very key part of your business. But I just wanted to understand if, there's any linkage between, the bodega owners, your association, and then ultimately the distributors as well, and trying to help everyone integrate and get more efficient. So, would you like to take into that one? It's about distribution. How do you connect the bodegas with the brands, right? Well, I can add a little bit. So we do have we would like to have more relationship with some of the distributors, because we do have events and we need their support. And there's certain things, like for example with the whole COVID-19, we could have gotten more distributor support in reference to provide with more PPE or even funding for us to continue to help our store owners. For example, we do have relationship with with Goya, with Altria, with Manhattan Beer, and and also with Budweiser. So we continue to knock on doors for us to have a more diverse relationship with distributors. Okay, so great. Any final word from the president, Francisco? And then I just want to thank you for this small Bello, chat. no se oye. Can I hear you? Okay, how about now? Okay. Okay, go ahead, Francisco. Final words. Okay. I just want to thank everyone. I quiero dar las gracias a todos. Joseph, thank you for your support all the time. Quiero invitarlos nuevamente a que trabajemos juntos. Nosotros estamos disponibles a que cualquier issue con la ciudad, con algún reglamento, regulación o con la compañía, que podamos trabajar juntos nosotros como grupos. Gracias a UBA, Radamés, a todos. Gracias, José, por ese tremendo trabajo que ha venido haciendo. Gracias por este trade show y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir unidos. Okay, so Gracias. thank you for your participation to everyone. Gracias. Remember that we have more presentations during the day. There are about 5 or 6 or 7 presentations from now to 5:30. Join the rest of the show, and thank you for the companies. Y muchas gracias a Nestle, a Pineapple, a Yamat, and the Bodega United of America. Thank you. Bye now.